Ado Akufo ale tun bɛ an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔna la kunu o la Ghana jamanakuntigi ani an bɛ don min na i ko bi bi in na ale ye CEDEAO maa ɲɛmaa ye a nakun kun ye jumɛn ye an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔna la Isa Kaba ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye. Kaba in sɔgɔma. Fanta Tumota n bɛ foli di ba ka foli di an lamɛnbaga n'a filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma o mana kɛ fan o fan. Bi ye tɛnɛ ye ka fara o kan bi donba fɛnɛ ye. Oui i b'a dɔn k'a fɔ o don nasuguyaw ni Ala ye a fara i si kan a ka kan i ka dugawu donba kɛ o la min gɛlɛyaba ye min ye o ye nin don nasuguyaw la musaka ko gɛlɛya ye an bɛ dugawu don kɛ denbayatigi bɛɛ lajɛlen ye Ala ka musaka ko nɔgɔya ye walasa u ka se ka nisɔndiya lase u ka denbayaw ma a filanan ye min ye o ye maaw bɛ ta ka taa baraji ɲini minnu kɛ baraji ɲiniw na maaw hakili bɛ to a la kuma caman ka dugawu don jamana ye o la an yɛrɛ b'a kɔn k'an ta fara o kan gɛlɛya minnu bɛ jamana kan bi dugawu don ka kɛ sababu ye o gɛlɛyaw ka wuli ani gɛlɛya wɛrɛ minnu bɛ mɔgɔw kan ni o ye bɛnbaliya gɛlɛyaw ye ani tungurunin minnu bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ donba in ka kɛ sababu ye dugawu minnu bɛ don olu ka se ka kɛ sababu ye k'o wuli ka bɔ yen nɔ dugawu donba fana ye min ye gɛlɛya bɛ mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ ka dugawu don kɛ Ala ka gɛlɛyaw duga Ala ka dusukun kun ɲɛsin ɲɔgɔn ma walasa i mana dimi mɔgɔninfin kɔrɔ cogo o cogo i k'a dɔn k'a fɔ i ka tiɲɛ i bɛ taa sɔrɔ a tigi fana ka tiɲɛ ye a ka tiɲɛ ye o bɛ na ni gɛlɛyaw ye nka n'aw sera ka hakiliw fara ɲɔgɔn kan ka dusukun kɛ kelen ye gɛlɛyaw bɛ yen nɔ nka Ala bɛ gɛlɛyaw duga nka tant que a bɛ mɔgɔw kunna k'a fɔ k'olu de jo don olu de jo don o bɛ gɛlɛya tɔ wara mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc an b'o dugawu don su in na dugawu minnu bɛ don a ka kɛ sababu ye ka mɔgɔw dusukun gɛrɛ ɲɔgɔn na mɔgɔw dusukun kana fɔ ɲɔgɔn kɔ ne yɛrɛ ye donba dɔ o parrain ye karamɔgɔ Gawusu ale ta kan ka kɛ Bagadaji a denfaya minɛ bɛ bolo a denfaya minɛ bɛ ne bolo maa bɛ denfaya la su in na a bɛ denfaya la su in na kɛ ni selu ye n'Ala sɔnna ni a ko kɛra cogo min danaya fana ni sinon fɛn tɛ mun de ga danaya de don bonya de don an bɛ fɔ a bonya la ka denfaya ma olu denfaya ta ka di ne cɛ ni ncinin ma. Oui, bonya belebele do n'Ala ye bonya k'i ye a ka kɛ ko minɛ bolo fila ye. Kosɛbɛ Bagadaji. Ok Kaba duwawu minnu bɛna kɛ ka kɛɲɛ ni mawuludu seliw ye bi an bɛ duwawu don kɛ Ala ka a duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ halisa Ala ka na ni hɛrɛ ye Mali kɔnɔna la ka sababu ɲuman kɛ maliden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen Kaba an bɛ segin ka na an ka Mali kunkanko kuma o kan Ghana jamanakuntigi CEDEAO maa ɲɛma ale tun bɛ an fɛ yan nɔ kunu Mali kɔnɔ Kaba hali ni o y'a sɔrɔ la kunnafoniya dɔw tun y'a jira k'a fɔ ko Ghana jamanakuntigi nakun kun ye an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔ ka se ka na ɲɛfɔli kɛ fanga furancɛ fanga ale kuncɛli kow la yalima a nana kunnafoniyaw taara o sira fɛ walima a ko kɛra cogo di? Oui kosɛbɛ kunnafoni minnu sɔrɔla hali n'o y'a sɔrɔ kunnafoni caman ma sɔrɔ ko in na hakili lajiginna ko in yɛrɛ bɛ don hukumu min kɔnɔ o ye k'a fɔ CEDEAO maa ɲɛmaaw ye u ka kunbɛn min kɛ septembre kalo tile 16 o kunbɛn senfɛ CEDEAO maa ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ ko jamana fila ko bɛ yen nɔ ko kɛlen don ka CEDEAO ɲɛmaaw kamana gan kosɛbɛ o bɛ tali kɛ Mali ani Laginɛ kan o de la u y'a ɲini CEDEAO président en exercice n'o ye Nana Akufo-Addo Ghana jamana ɲɛmɔgɔ ye k'a yɛrɛ k'a sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ siɲɛ kelen ka na jamana ninnu kɔnɔ ka na CEDEAO hakilina ye min ye ka na fɔ jamana fila ye ninnu kɔnɔ o de hukumu kɔnɔ sibiri don ni o bɛnna octobre kalo tile 16 ma a tun bɛ Laginɛkaw fɛ yen nɔ Conakry ani o maa ɲɛmaaw ni olu fana ye fangacɛ furancɛ fanga ye hakilila jiginna fanga dafiri kelen in kɛra Laginɛkaw fɛ yen a taara ani Dunbiya ye ɲɔgɔn ye yen nɔ a kantigɛdaw ye min ye a y'o fɔ Dunbiya ye ayiwa karidon a cunna anw fɛ yan nɔ i b'a ye k'a fɔ a kunbɛnra kunbɛnko ɲuman na hali n'o y'a sɔrɔ wagati caman jamana marabagaw bɛɛ lajɛlen tɛ taa nka jamana marabagaw bɛɛ k'a daminɛ Asimi Goita ka taa bila a ka premier ministre ani gouvernement maa tila bɛɛ olu bɛɛ y'u sen bɔ o kɔnɔ kɔrɔ ka taa kunbɛnli na aéroport international Baba Modibo Keita la ka taa kunbɛn yen nɔ ka fara olu kan maa wɛrɛw tun bɛ yen nɔ n'o ye maa minnu ni olu kanuya ye bi in na dɔ ka fara fangacɛ furancɛ fanga a kundama kan olu fana ye accueil ba kɛ ka kunbɛli kɛ k'a fɔ Nana Akufo-Addo ye k'a fɔ ko i danga na Mali kɔnɔ ko nka ko anw ko an b'an ka sigi ka fɔ de fɔlɔ o kumaw kɛrɛfɛ kɔni u ye ɲɔgɔn cɛ ka taa kuluba ɲɔgɔn ye fila de kɛra yen nɔ ɲɔgɔn ye fɔlɔ o kɛra min ni o kɛra tubabu b'a fɔ tête à tête Nana Akufo-Addo ani colonel Asimi Goita ni ɲɔgɔn cɛ u ye ɲɔgɔn ye miniti 30 ɲɔgɔn na anw ye kunnafoni minnu sɔrɔ u ye ɲɔgɔn ye nka fɛn ma filtré o la
foi mɔgɔ si fo ni mɔgɔ min kɛra ni suya bɛ mɔgɔ min na n'o y'a dɔn min fɔra min kɔni fɔra ni ɲɔgɔn cɛ u yɛrɛ b'a fɔ wa mɔgɔ tɛ yen min b'a lakali o bɔlen o la sa u sɔrɔla ka na jɛrɛ dɔ kɛ jɛrɛ min ni Asimi Goita n'a kɔjama k'a daminɛ premier ministre ka taa bila Asimi Goita yɛrɛ ka cabinet mɔgɔw ka fara Nana Akufo-Addo n'a kɔjama ni o ye commission mɔgɔw ye ani Goodluck Jonathan u nana k'u sigi Malikaw y'u sigi fankelen fɛ CEDEAO kaw y'u sigi fankelen fɛ ka kumaw dayira ɲɔgɔn na an ye kibaruya minnu sɔrɔ o ye k'a fɔ CEDEAO maa ɲɛmaaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nana Akufo-Addo a y'a yira Mali la k'a fɔ ko in bɛ ka taa cogo min aw tun ye layidukan minnu fɔ a layidukanw bɛ cogo di aw tun ko k'a fɔ ko février kalo tile 27 san 2022 ko aw bɛ kalataw labɛn o kalata ko bɛ cogo di anw ɲɛ bɛ ko in na cogo min a bɛ ka bisibasa kalata don ma fɔ an ɲɛ tɛ kalata tagasira la aw senkɔrɔ o tuma aw bɛ fɛ ka mun kɛ CEDEAO maa ɲɛmaaw ko n ka n'a fɔ aw ɲɛna ko min ye kalata wagati min n'an y'o fɔ ko négocier cogo tɛ a la ko o hukumu kɔnɔ ni CEDEAO maa ɲɛmaaw y'o fɔ min bɛ fara kan o ye aw kun ko octobre kalo in na ko aw bɛna kalataw wagatiw fɔ a y'aw jija yanni octobre kalo in ka ban kalata chronogramme ye min ye aw k'a bɔ k'a da tabali kan k'a sababu kɛ min ye kalata délai ye k'a fɔ ko fangacɛ furancɛ fanga ye ka ban CEDEAO maa ɲɛmaaw ko u tɛ musalaka o kan u tɛ bɔ u dalakan kan o la aw ka fangacɛ furancɛ fanga a bɛ ban ka bɛn o wagati ma wagati min fɔra kuma musalaka ma kɛ kuma la kuma fɔra o cogoya la ten tɔ wa kunnafonidila bolo wajibi de don i bɛ kuma lase o cogoya la ten tɔ kaba ni o y'a sɔrɔ la hakilinan tun bɛ fanga furancɛ fanga maa ɲɛmaaw la ka se ka dɔ fara fanga furancɛ fanga in kuntala ka yalima CEDEAO maa ɲɛmaa ka ni laseli o tɛna na kɛ gɛlɛya ye wa gɛlɛyaba don k'a sɔrɔ kɛ fangacɛ furancɛ fanga mɔgɔw fana ni minnu tun bɛ tabali in kan olu fana ye dɔ fɔ u ko u ye u kun kɛlen don ka baara dɔ labɛn baara in tun bɛ tali kɛ kosɛbɛ ka ɲɛfɔli kɛ CEDEAO mɔgɔw ye fɛn 3 kan fɛn fɔlɔ o ye lakanako bɛ hukumu min kɔnɔ bi u y'a yira CEDEAO mɔgɔ la k'a fɔ ko cɛncɛn ka tiɲɛ na an bɛ yɔrɔ min na i komi sisan anw mɔgɔ bɛ kalata nasuguya min na an ka tiɲɛ fɔ n'an ko k'an b'o kalata kɛ a tɛ se ka kɛ jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ n'i dun ma kalata kɛ jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ a bɛ kɛ maa dɔw bɛ jamanakuntigi ta k'a sɔrɔ maa dɔw fɛla tɛ o bɛ laban problème wɛrɛw la o ye dantigɛli fɔlɔ ye dantigɛli filanan u y'a yira CEDEAO mɔgɔw la k'a fɔ ko anw bɛ yɔrɔ min na i komi sisan a tun ka di anw ye ka baara dɔw n'u dɔn an ye minnu daminɛ ka ban o ye yuruguyurugu kɛlɛli ye ka sɔrɔ kɛ san caman anw ka jamana kɔnɔ yuruguyurugu warala o de nana ni gɛlɛya min nana ni coup d'État o de nana n'o ye mɔgɔw ye jamana nafolo dun ka se hakɛ dɔ ma anw kun ye baara dɔ daminɛ walasa k'o yuruguyurugu kɛlɛ mɔgɔ dɔw taara kaso la a la yɛrɛ donc anw concentré don yuruguyurugu kɛlɛli kan u tilala ka fɛn sabanan min yira a la o ye k'a fɔ anw yɛrɛ kun ŋaniya ye min ye jamanadenw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka sigikafɔba dɔ kɛ assise o sigikafɔ sen fɛ aw bɛ ka min fɔ anw bɛ jamanadenw man'a fɔ k'a fɔ ko kalo in février kalo tile 27 k'an ka taa kalata la salam an bɛ taa kalata la o la nka anw ŋaniya ye bi na an bɛ hakɛ min na ka nin fɛn 3 kɛ ka lakana sabati hali n'a kɛra fitinin ye ka se ka kiri bunangu yuruguyurugu kɛlɛli ka se k'o don ba la fo a jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ ko kɛra o la an bɛ fɛ fana ni ka jɛlajɛ labɛn jɛlajɛ min n'an y'a tɔgɔ da ko assise de refondation donc olu y'o dayira ninnu fana y'u dayira bɛɛ y'i kantigɛ dayira o hukumu de kɔnɔ exceptionnellement ne yɔrɔ ne b'a f'i ɲɛna kuma o kuma n ko ni jɛlajɛ ninnu kɛra kuma o kuma a bɛ laban ni min ye o ye déclaration ba dɔ ye kunun jɛlajɛ hali sisan mɔgɔw bɛ ka déclaration ɲini bɛn kɛra mun kan bɛn ma kɛ foyi kan Nana Akufo-Addo tilala ta la an ka mɔgɔw y'u ta fɔ u wulila ka taa o teliya cogoya la ten tɔ sigi kɛlen bɛ ka déclaration finale ma kɔnɔ CEDEAO fan fɛ sigi kɛlen bɛ ka déclaration finale ma kɔnɔ Mali fan fɛ an bɛnna mun kan mun fɔra ninnu kɔni ye kunnafoni ye minnu joli la ni u sɔrɔla da garantilenw na mɔgɔ minnu tun bɛ ko in da fɛ ni sɔrɔla olu fan fɛ mais hali sisan déclaration officielle ma bɔ CEDEAO fan fɛ k'a fɔ ko bon an ni Mali ɲɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn ye an ye nin de fɔ an ye nin de fɔ an ye nin de fɔ an bɛnna nin kan o déclaration donc n'a y'a faamuya conclusion ma tiré ka sɔrɔ kɛ hali n'o y'a sɔrɔ mɔgɔw ma wuli bɛnbaliya kan nka u ma wuli bɛn fɛnɛ kan
D'accord, il y a une conclusion à tirer kabani ereni ngala ke ka analyse globale ke ni situation kan e ba ye chokodi. Et ni visiter ta kajeta nya finyana ka bongo CDAO manyama de visiter ma fo ni visiter ta kajeta e ba e ka fo c'est l'ordre normal des choses et CDAO mo ka bara tableau de ni étape de franchir étape rebena c'est vrai que Goodluck na ko jama olu de kun occuper lembe mali situation na mais jatemna mi o ye ka fo a ko to be ka gele ya kata fe alors ye étape were franchi ni o ye chef d'état en exercice yere kana kantige daw ira ka so ke ni Goodluck nolu ko ko be kuma do fo kuma do la peut-être que olu kuma kante la me chiko la mais ni chef d'état en exercice yere na ni o ye nana Akufo Addo peut-être que poids do be ko kuma kana poids do be ko kuma kana o fenen be no mais o fenen gana ani u yɛrɛ k'a ta ɲɔgɔn da gɛlɛyaw ye min ye o yɛrɛ ka fɔ a kana kɛ mɔgɔ wɛrɛ o y'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ y'a kɛ tantɔ puisque sɔn tɛ ka kɛ an ka mɔgɔw ka taa CEDEAO kunbɛnw na maintenant ni nana Akufo yɛrɛ nin na gɛlɛya minnu bɛ yen an ka mɔgɔw ka a gɛlɛyaw yira n'a taara yen nɔ peut-être que o bɛna kɛ sababu ye soit n'u bɛ dɔ fara pression de kan u b'o kɛ walima n'u yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ cɛncɛnni ka tiɲɛ na ninnu ye minnu fɔ u ye argument minnu fɔ argument ninnu ye tiɲɛ an ka jateminɛ hali ni san fila tɛ ni fitinin bɛ se ka fara kan an k'o kɛ donc c'est vraiment décisif kunun kunbɛn nafa bɛ bonya an ka fanga cɛ furancɛ fanga avenir la kosɛbɛ kunun kunbɛn ye kunbɛn belebeleba ye kunbɛn min kɔfɛ peut-être que fɛn dɔ bɛ kɛ soit CEDEAO bɛ a ka sanction accentuer an kan yɔrɔ hakilila jiginna CEDEAO ka sanction ye sanction niveau damadɔnu ye sanction économique bɛ yen ka gɛrɛndɛ siri jamana yɛrɛ kan sanction fana bɛ yen nɔ minnu ye sanction ciblé ye marabaga minnu bɛ yen nɔ n'olu kɛlen don ka kuma dɔ la kow dan ka sanction ta k'olu sɛgɛrɛ o dɔ bɛ tali kɛ k'u bali ka bɔ jamana kɔnɔ o dɔ fana bɛ tali kɛ nafolo kasabe min b'u yɛrɛ bolo jamana kɔ kan ou bien jamana kɔnɔ k'a essayer ka gɛrɛndɛ don olu la o sanction bɛ yen nɔ donc CEDEAO bɛ na o de kɛ wa n'a tɛ n'o kɛ n'a bɛna jateminɛ de kɛ k'a fɔ tiɲɛ ka tiɲɛ na ninnu ye min fɔ a dɔw bɛ yen nɔ olu ye tiɲɛ ye an k'a lajɛ an yɛrɛ k'an réfléchir mɔgɔya la ka opportunité d'u ma walasa baara in ka ɲɛ u bolo ka sɔrɔ k'u ye kuma minnu fɔ yuruguyurugu kɛlɛli jamana si tɛ se ka kɛ o contre la nka a kana kɛ yuruguyurugu kɛlɛli kana kɛ k'a ɲɛsin mɔgɔ minnu n'olu bɛ ka ngɔri don an ka baara la k'a fɔ k'an bɛ olu de minɛ k'a kɛ yuruguyurugu kɛlɛ mais yuruguyurugu kɛlɛli zɛrɛ ni jɛ jamana si t'o contre la min fana bɛ ka fɔ lakanabaliya an ka jamana kɔnɔ o tɛ kɔnɔdimi ye bi o ye ɲɛdimi de ye mais maintenant ni lakanabaliya bɛ aw minnu ye marabagaw ye bi aw bɛ ka mun kɛ walasa k'o lakanabaliya bali olu de ye kumaw ye ni o fana ni ɲɛba tɛ aw kun a bɛ siga don CEDEAO mɔgɔw la assise min kuma bɛ ka fɔ en quoi assise a nafa jumɛn bɛ kɛ jamana kan o bɛɛ de bɛ ta ka jate ni dun ye assise na ye bi i b'a ye ka fɔ mɔgɔ fanba dɔ fana bɛ yen nɔ minnu fɛ nafa foyi tɛ assise in na maintenant fanga cɛ furancɛ fanga ka défi bɛ kɛ min ye o ye ka bɛɛ la sɔn bɛɛ ka na assise la parce que n'i ko ko assise de refondation mɔgɔ caman fana b'a fɔ k'a ko an ye denni kɛ yan nɔ dɔw ma participer la an ye nin kɛ an ye dialogue national kɛ mɔgɔ dɔw ma participer mais n'i ko ko assise de refondation i kan k'i jija kan bɛɛ ka fɔ o assise kɛnɛ kan minnu sɔnnen don minnu sɔnnen tɛ parce que n'i y'a kɛ an ni minnu kun tilenna ye kelen k'olu dama farala ɲɔgɔn kan. mais kaba assise wagati fɔra wa. assise wagati fɔra dɔgɔkun tɛmɛnen nka ko tugutugura ɲɔgɔn na an ma se k'a kɛ décryptage ye fɔlɔ an bɛna an sigi a kan k'a kuma yɛrɛ fɔ assise wagati fɔra donc maintenant ni mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan mɔgɔ minnu kun tilenna ye kelen ye danfara foyi tɛ k'a ni denni ni ɲɔgɔn cɛ danfara foyi tɛ k'a ni concertation ni ɲɔgɔn donc marabaga ninnu kan k'u jija bi cadre d'échange min ni o ye parti politique minnu bannen don ka se k'u rencontrer k'u la convaincre ka a yiru la k'a fɔ ka garantie dɔ d'u ma par exemple mun ye ala ma ɲinila Sumela Sen ninnu na mun y'u ban ka taa dialogue national kɛnɛ kan parce que olu y'a fɔ k'a fɔ ko ka garantie di dialogue national bɛ kumakan minnu fɔ k'u kɛ sariyaw ye sariya minnu n'u bɛ labato bɛɛ fɛ a wagati jamana ɲɛmɔgɔw y'u ban o de ma maintenant cadre mɔgɔw fana ni olu fana k'a fɔ kun jumɛn na an bannen don ka taa assise la ni u bankun ye ko assise
kumakan walima an tɛna bonya assise kɛnɛ kan walima an bɛna kumakan minnu fɔ u tɛna bonya assise kɛnɛ kan ninnu ka garantiw d'u ma k'a fɔ aw ka kumakanw bɛ ta ba la wa votew bɛ kɛ équilibre kɔnɔna la ni bolokɔrɔta bɛ kɛ ko o ko la a bɛ kɛ sariya kɔnɔna la n'o garantiw dila maliden bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ o la minnu bannen don k'u tɛ taa n'u taara ni a fɔra ko ka prolongation kɛ il faut que olu fana ka kɛ yen nɔ k'a fɔ an tɛ sɔn prolongation ma kun jumɛn na an tɛ sɔn prolongation ma an tɛ sɔn ni argument de b'an bolo ni argument de b'an bolo a ka kɛ malidenya ye mais n'i ye politique de l'Autriche kɛ k'i kun don i ma sɔn ko o ko ma k'i kun don bɔgɔ la k'i sigi baaraw tɛ ɲɛ an bɛ jalajɛ fɛn fɛn kɛ k'a sɔrɔ jalajɛ ninnu kun ye walasa fura ka sɔrɔ an ka bana na mais an bɛ jalajɛ o jalajɛ kɛ i t'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ y'i bangana donc kɔfɛ o tigi b'a fɔ an kun y'a fɔ. mais kaba maa minnu bannen don assise nationale ma yalima hali ni u sɔnna ka u sen don a la déjà dɔw kunkolo kɔnɔ ko dɔ de bɛna fara transition kan ni o kuma taara fɔ o kɛnɛ kɔnɔna la est-ce que olu ka ban o kɛnɛ kan yen olu jɔda bɛ o la wa. o de jɔrɔna ko bɛ olu yɛrɛ la cadre d'échange mɔgɔw ka kuma communiqué caman na u bɛ o kelen de fɔ ko assise kunba ye ka dɔ fara fanga hakɛ kan maintenant fanga mɔgɔw de kan ka cogoya de kɛ min b'a jira k'a fɔ assise kun tɛ dɔrɔn ka dɔ fara fanga kan mais nin nafa bɛ yen mais toujours bɛɛ focaliser len b'o de kan hali CEDEAO mɔgɔ ka se ka CEDEAO mɔgɔ jaabi k'a jira k'a fɔ ko CEDEAO mɔgɔ ye exigence min kɛ k'a jira CEDEAO mɔgɔ la k'a fɔ ko olu bɛ fɛ ka fanga prolonger olu ye assise kelen ta k'a da tabali kan tuguni ça veut dire que ninnu siga min bɛ ninnu dusukun na o fana tɛ nkalon ye ten kosɛbɛ donc il faut que assise pertinence ka bɔ k'a da tabali kan k'a fɔ assise kun ye fili minnu kɛra kalatako la fili minnu kɛra nin ko masina la fili minnu kɛra armée kɔnɔ fili minnu kɛra école ko kɔnɔ fili minnu kɛra an bɛ n'o bɛɛ de da tabali kan k'o bɛɛ kuma fɔ donc assise nafa bɛ kɛ o ye mais ni assise kunba ye dɔrɔn ka se ka dɔ fara fanga hakɛ kan hali ne yɛrɛ bɛ siga o assise la. D'accord, kaba an b'a jigiya k'a fɔ CEDEAO maaw ni an ka fanga maaw o mana kɛ fɛn min kan conclusion mana kɛ fɛn min ye an bɛ segin ka na ka se ka o lase malidenw ma tuguni. Ni ala sɔnna wa an ka laɲini ye min ye CEDEAO mɔgɔw ni an ka marabagaw u ka ɲɔgɔn faamu ko nin na ka sɔrɔ gɛrɛndɛ mana daminɛ gɛrɛndɛ étape fɔlɔ ye fɛngɛ économique ye o gɛrɛndɛ généralement mɔgɔ minnu bɛ fanga la olu t'a santi jamanadenw de b'a santi n'a fɔra k'a fɔ ka Israël in tigɛ sisan k'a fɔ ko CEDEAO minɛn tɛ don CEDEAO fan si fɛ peut-être que an bɛ dɔgɔkun kelen kɛ nisɔndiya na an bɛ mankan ci k'a fɔ o k'a datugu mais dɔgɔkun fila bɛ sɔrɔ a la kuma o kuma mɔgɔw bɛ commencer k'a santi donc il faut k'an k'an janto o yɔrɔ la jamana si tɛ se ka balo i kelen na bilen diɲɛ kɔnɔ c'est trop facile kuma dɔw la mɔgɔ dɔw sigilen bɛ k'u ka salon waaw u ka datugu foyi tɛ bɔ a la anw ye jamanaba de c'est vrai mais ani hali États-Unis n'i ye karangadaw choix États-Unis na bi in na a bɛ gɛlɛya sɔrɔ siga t'a la donc diɲɛ jamana bɛɛ an ka olu dabila olu ye dusubaniya kumaw ye k'a fɔ non hali n'u y'a datugu an tɛ sa an bɛ kɛ tan Modibo Keyita ninnu tile ni bi tile tɛ kelen ye Modibo Keyita ninnu Mali jama tun ye mɔgɔ joli ye et puis mɔgɔ joli n'i tun ye i kan bɔ k'a fɔ ko malidenw a ye nin dabila bɛɛ tun b'a dabila parce que jama tun man ca mais bi in na n'i ko ka ko o ko dabila mɔgɔ dɔw bɛ yen olu b'o yɛrɛ de kɛ. siga t'a la o bɛ dansigi sɔgɔmada in na jɛmukan na walawalali minnu kɛra an bɛ faamuyaliko ɲuman ɲini aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ ka tila ka layidukan di aw ma k'a fɔ a mana tigɛ da min na CEDEAO maa ɲɛmaaw ka taa se an ka fanga furancɛ maa ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛla la an bɛ segin ka na o kunnafoniyaw k'o da aw tulo kan kaba folikan labanw an ka sɔrɔ ka k'an bɛɛ bolo. an bɛ foli belebeleba di an teriw ma ni olu ye école de maintien de la paix Alioune Blondin bɛ mɔgɔw ye dɔgɔkun tɛmɛnen u ye danaya danɛ kan n sen don u ka baara dɔw la baara minnu ni a tun bɛ tali kɛ administration redéploiement jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ o ko bɛ kɛ cogo di u ye maa kalannenba camanba wele Gawusu Darabo ni mɔgɔ wɛrɛw ka anw fitinin damadɔninw fara kan walasa an ka se ka falen-falenniw kɛ ka dɔnniyaw di hakilina minnu bɛ an na a baara kɛra baara ɲuman bɛ o la cakɛda in yɛrɛ ɲɛmɔgɔba ni o ye colonel Sulemani Sangare ye an bɛ a fo professeur ba dɔ bɛ yen Abdurahmane O Kulubali docteur Abdurahmane O Kulubali an b'u bɛɛ lajɛlen fo maaw don minnu b'an ka jamukanw lajɛ ne welela
jamukan in hukumu de kɔnɔ k'u y'a ye k'a fɔ ko n bɛ hakilina minnu di ko n fana nafa bɛ se ka bonya baara in kɔnɔ n somɔgɔ tɛ yen foyi foyi tɛ u ye ɲɛ nin jamukan de kɔnɔ o la an bɛ tele ɲɛmɔgɔ a so fana fo baara la o kɔrɔ ye k'a fɔ ko an bɛ ka baara min kɛ ko kunfɛ baara tɛ mɔgɔw ɲɛ bɛ an na. An ka foli bɛ kanubaga jamakulu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kaba k'i yɛrɛ fo i ka ɲinini ani don o don walawalali la baara ɲɔgɔn tɛ yanni an ka wuli an bɛ foli di an kanubaga damadɔ ma fɛn bɛ tali kɛ Usmane Sagara la ne yɛrɛ den don an bɛ ale fo ka bɔ ministère de la défense kɔnɔna la a n'a furumuso wasa bɛnkali ko ni sɔgɔma ne yɛrɛ ka cɛkɔrɔba Gangali Tunkara ka bɔ Torokɔrɔbugu an b'a fo ka taa se Tani Farima ma Léon Konate k'a ni sɔgɔma Adama Goyita ale ye surveillant de prison ye Kangabakaw fɛ yen nɔ k'a ni sɔgɔma Ustaz Yakuba Jabate ka bonjour ka kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo Alfuseni Sidibe renouveau directeur kɔrɔ don k'a ni sɔgɔma nin bɛ sɔgɔmaden n'a jɛmukan datugu yan yɔrɔ la an bɛ Baba Sise fo ɲɛda a bɛ ka n ka mɔlu ko kuma bila n ka mɔlu para ko kuma bila Facebook sanfɛ ko ABC ni sɔgɔma k'a kana n'a ka bolomafara ye siga fosi t'o la a tulo b'i la le provocateur an bɛ wuli fɛn min bɛ tali kɛ Adel Samake la ale kɔni bɛ sɛgɛnlafiɲɛbɔ la nin sanga kɔnɔna la sabula a y'an sama bebe kuranina an bɛ dugawu kɛ k'Ala ka den balo hakɛ to koyi Musa Bengali fana muso y'an sama den musomanin na Fatumata Labas Ture ale fana y'an sama den cɛmanin alhamdulillah an bɛ ka yiriwa Musa Bengali ni ale bɛ Alexis Masson ta ka fara Fatumata Labas Ture ale ye présentatrice ye journal Tilegan fɛ JT ale fana y'an sama dencɛnin na k'Ala ka denw bɛɛ lajɛlen balo ya mashallah sɔɔni dɔrɔn e m'an fifa min nun na o ale bɛ dugu kunkanko kɛnɛ sigi sini sɔgɔma 7h15 an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ Ala ka tile hɛrɛ. Zallo pour tout trouver